فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے ورکرز کا تاثر ہے کہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شکست کی اصل وجہ ٹویٹر اور انسٹاگرام انفلوئنسر کے ساتھ ساتھ پارٹی کے کارگزار صدر اور سابق وزیر KT راما کے غیر ضروری انٹرویوز ہیں۔ حال ہی میں KT نے پھر ایک بار فرضی پوسٹ کیا، ایک بار پھر غیر ضروری امور پر بات کی جن کو صرف ان کے حواریوں نے پسند کیا، مگر پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کارکنان کا کہنا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب ہے کہ KT نے ماضی کی غلطیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جہاں تک KCR کا تعلق ہے، ان میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی۔ کولہے کے فریکچر سے صحتیاب ہونے کے فوراً بعد ان میں قابل ذکر بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے، پارٹی میٹنگوں میں کارکنان اور روڈ شوز کے ذریعے لوگوں سے گھل مل رہے اور سب سے اہم بات یہ کہ میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں۔ ایک نیوز چینل کو دیے گئے KCR کے حالیہ انٹرویو کے بعد پارٹی کارکنان کا تاثر ہے کہ اگر وہ اسمبلی انتخابات سے پہلے پریس کانفرنس کرتے اور اپنے ذہن کی بات کرتے تو BRS کو اتنی بدترین شکست کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ سیاست میں منطق اور وقت دو اہم عنصر ہوتے ہیں، چاہے حقائق کچھ بھی ہوں۔ اگر کوئی انتخابات کے دوران حریفوں کو گھیرنے میں مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ بڑا سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی ریزرویشن کے مسئلے پر BJP کو گھیرنے کے لیے اسی نظریے کا استعمال کر رہے اور اب کانگریس ہائی کمان کی نظروں میں ریونت ریڈی ہیرو بن گئے ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا انتخابات کی مہم کے دوران BJP پر زبردست حملہ کرنے کے لیے کانگریس کی سربراہی میں انڈیا اتحاد کو ایک طاقتور ہتھیار بھی دیا۔ BJP نے تلنگانہ میں اپنی انتخابی مہم کے دوران اعلان کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ مسلمانوں کو دیے گئے 4% تحفظات کو ختم کر دے گی۔ ریونت ریڈی نے اس اعلان کو BJP کی زیر قیادت NDA حکومت کی طرف سے 2021 کی مردم شماری نہ کروانے سے جوڑ دیا، جو گزشتہ 10 سالوں سے مرکز میں برسر اقتدار ہے۔ اور چیف منسٹر نے کہا ہے کہ BJP کے پاس تحفظات کو ختم کرنے کے لیے خفیہ ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ذات کی بنیاد پر مردم شماری کرائی جاتی ہے تو مرکز کو SC ST اور OBC کو 50% سے زیادہ ریزرویشن فراہم کرنا ہوگا۔ گڈی ملکاپور پولیس اسٹیشن کے حدود میں قتل کے معاملے میں ملوث 2 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ شہر کے حدود میں موبائل فون چھیننے کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ حال ہی میں 2 افراد کی جانب سے ایک قتل اس وقت کیا گیا تھا جب وہ متاثرہ کا موبائل فون چھین رہے تھے۔ خفیہ اطلاع پر کمشنر ٹاسک فورس حیدرآباد سٹی نے گڈی ملکاپور پولیس کے ساتھ مل کر ملزمان اور CCL کو گرفتار کیا ہے جو قتل اور ڈکیتی کیس میں ملوث تھے، جو کہ پلر نمبر 66 لکشمی نگر ایکس روڈ گڈی ملکاپور حیدرآباد کے قریب پیش آیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جو انتخابی مہم پر آندھرا پردیش کے دورے پر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے 2 مرحلوں کے بعد وزیراعظم مودی نے سنچری پلس بتائی ہے اور مودی 400 نشستوں کے حصول کے سمت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے۔ آندھرا پردیش میں حلقہ اسمبلی دھرماورم میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے ریاست کے چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی اور حکمراں جماعت YSR کانگریس پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ کرپشن، ریت اور لینڈ مافیا اور جرائم کی حوصلہ افزائی کر رہے۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے سڑک حادثے میں زخمی شخص کی اسپتال منتقلی کو یقینی بنایا۔ وزیر موصوف کریم نگر میں انتخابی مہم کے اختتام کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ ایک شخص کو انہوں نے ضلع کے سداشیو پلی کے قریب سڑک پر پڑا ہوا پایا، جس کے بعد یہ شخص حادثے میں زخمی ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر وزیر موصوف نے اپنی گاڑیوں کے قافلے کو رکوایا اور اس شخص کی اسپتال منتقلی کو یقینی بنایا۔
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस के नुमाइंदों ने हल्का असम्बली मलकपेट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर 241 करोड़ खर्च करके यहां बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया है और 2 नए सब स्टेशंस कायम किए हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात से दूरी हासिल हुई है। मजलिस के नुमाइंदों ने महकमे बिजली पर 241 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाया और 2 नए सब स्टेशन कायम किए, जिससे आवाम में काफ़ी खुशी है। आवाम का कहना है कि यहाँ पर सब स्टेशन के क़याम से बिजली का निज़ाम पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है और अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मलकपेट असम्बली हल्के में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिजली के मसाइल पर ख़ास तवज्जो दी ताकि लोगों बिलखुसूस छोटे ताजिरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस तरह के तरक्याती कामों से अवाम व ख़ास सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इसलिए मलकपेट की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मज़ीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने माइक्रो मुबसरीन को हिदायत की कि वो वोटिंग के अमल के हर पहलू पर कड़ी नजर रखें, जो कि इंतखाबात में इंतहाई अहम है। बंजारा हिल्स के कोमरम्भी माज आदिवासी भवन में माइक्रो मुबसरीन के लिए तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया, जो पोलिंग पैटर्न को खुर्दनी सतह पर देख सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने कहा कि उन्होंने जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करे ताकि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों पर सही तरीके से अमल दरामद हो और इंतखाबी अमल पुरअमन माहौल में बखूबी अंजाम पाए। चंदा चोरों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, बिना किसी से 1 रुपया चंदा लिए मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फ़लस्तीन के रेफ्यूजीज को कैंप में खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये काम करने के लिए HYC के कफन चोरों ने करोड़ों का चंदा लिया है। على هذا العطاء وعلى هذا الكرم المستمر الذي يساعد في التخفيف من معاناة هذه الأسر الفلسطينية. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. ما عندك ينفد لا يبقى، والمال يبور، والمال يبور إلا ما كان لوجه الله، فذاك فذاك وقفك لا ينسى لا يبلى، عطائك يرتشف الأمل، سيظل أحاديثا تتلى فرحا وسرور، فرحا وسرور. ما عندك ينفد لا يبقى، والمال يبور، والمال يبور إلا ما كان لوجه الله، فذاك النور، فذاك النور. وقفك لا ينسى لا يبلى، بعطائك يرتشف الأمل، سيظل أحاديثا تتلى فرحا وسرورا. فيش فيها ولا حاجة. أدوات النظافة خسيتيها على أدوات النظافة والإمكانيات ضعيفة. أهم شيء الأطفال وكبار السن برضه محتاجين أشياء كثيرة بدون دفع. والله مجاعة، والله ما لقينا، والله العظيم والله العظيم حقة الفيل الأبيض ما لقيناها. أولادي صاروا يقولوا لي نفسي في الرغيف العادي ناكله، والله نفسهم فيه، والله نفسهم فيه. يظل الخير بعالمنا دهرا وعصور، أوقافك حسن.
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हमेशा नौजवानों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने की नसीहत दी है। मजलिस ने हल्का असम्बली कारवान में 2 करोड़ की लागत से एक शानदार स्विमिंग पूल बनवाया है। होना ज़रूरी है, जिसके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 करोड़ की लागत से कारवान असम्बली हल्के में एक शानदार स्विमिंग पूल बनवाया, जिसका मकसद नौजवानों को तैराकी से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना और समाज के नौजवानों को एक सेहतमंद माहौल फराहम करना है। इस स्विमिंग पूल में नौजवान तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं और मुल्क बैरून मुल्क में मुनक़िद होने वाले तैराकी के मुकाबले में भी हिस्सा लेते हैं। इस स्विमिंग पूल के जरिए नौजवान अपने कीमती वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए यहाँ तैराकी की प्रैक्टिस करते हैं और जो नौजवान तैराकी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए स्विमिंग पूल किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ एक माहिर ट्रेनर भी है जो नौजवानों को तैराकी से मुताल्लिक बारीकियों से आगाह कराता है और उनके मुस्तकबिल को रोशन करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। यह स्विमिंग पूल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बनवाया गया है ताकि असम्बली हल्के के नौजवान एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। इसलिए कारवान असम्बली हल्के की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और हल्का इंतखाब को मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बावखार पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जिन्हें 2 साल BRS हुकूमत ने अवार्ड मिलने पर मुमताज़ फनकार दर्शनम मोगलिया को 1 करोड़ रुपए की खती रकम दी थी, आज ये फनकार गुजर बसर के लिए यौमिया उजरत पर मजदूरी करने पर मजबूर है। 73 साल फनकार जिन्हें नायाब आला मौसीकी कन्नड़ा बजाने में मकबूलियत हासिल है, उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और BRS हुकूमत ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया था, मगर आज ही अजीम फनकार मोगलिया हुकूमत की जानिब से दी गई 1 करोड़ रुपए की रकम खानदान की मुख्तलिफ ज़रूरियात पर खर्च कर चुका है। 9 बच्चों के वालिद मोगलिया ने इस 1 करोड़ रुपए में 2 बच्चों की शादियां की हैं और एक खिता अराजी खरीद कर उस पर 3 मंजिला मकान के तामीरी काम शुरू किए हैं, मगर पैसे ख़त्म होने की वजह से मकान के तामीरी कामों को उन्हें रोकना पड़ा और उन्होंने कहा कि मिन जुमला 3 बच्चे फौत हो चुके हैं और एक और फर्जंद को लालत के सबब दवाओं की हमेशा ज़रूरत रहती है। मोगलिया ज़ियाबतीस और हाई BP के मरीज़ हैं। इस तरह उन्हें और उनके फर्जंद की दवाओं पर माहाना 20,000 रुपए की ज़रूरत रहती है। रियासती हुकूमत उन्हें माहाना 10,000 रुपए एजाज़ फराहम करती है, मगर ये रकम उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए नाकाफ़ी हो रही। दरअसल BRS के कारगुजार सदर KTR ने मोगलिया से मुलाकात की और उन्हें अपनी तरफ से माली इमदाद फराहम की। क़ब्ल अज़ शहर के नवाही इलाके में एक तामीराती मुकाम पर मजदूरी करते हुए मोगलिया का एक वीडियो वायरल होने के बाद KTR ने वादा किया था कि वो फनकार की मदद करेंगे। అమ్మ పేరు మీరాబాయి, నాయన పేరు సోమల గండు, తాత పేరు బావు దూరు, ముత్తుల తాత వీరానాయక్, ముత్తుల తాత हिंदुस्तान में कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के लिए सख्त मियारात नाफिज हैं जो दुनिया में सबसे सख्त हैं।
فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز اتھارٹی آف انڈیا FSSAI نے یہاں کہا کہ جڑی بوٹیوں اور مسلوں میں 10 گنا زیادہ کیڑے مار ادویات کی باقیات کی اجازت دینے سے متعلق کا معاملہ گمراہ کن اور غلط ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہندوستان میں دنیا میں کیڑے مار ادویات کی باقیات کی اجازت دینے سے متعلق کا معاملہ گمراہ کن ہے، اور انہوں نے ہندوستان میں دنیا میں کیڑے مار ادویات کی زیادہ سے زیادہ باقیات کی حد کے سب سے سخت معیارات میں سے ایک ہے کہا، اور کیڑے مار ادویات کے MRL ان کے خطرے کی تشخیص کی بنیاد پر مختلف کھانے کی اشیاء کے لیے مختلف طے کیے جاتے ہیں۔ اتھارٹی کے مطابق کیڑے مار ادویات کے معاملے میں 0.01 ملی گرام فی کلو کا MRL لاگو تھا۔ یہی حد صرف مصالحوں کے معاملے میں 0.1 ملی گرام فی کلو گرام تک بھی بڑھائی گئی تھی، اور یہ صرف ان کیڑے مار ادویات کے لیے لاگو ہے جو ہندوستان میں CBI اور RC کے ذریعے رجسٹرڈ نہیں ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,683 ہو گئی ہے۔ حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 29 افراد شہید اور 110 زخمی ہوئے۔ گزشتہ اکتوبر سے جاری فلسطین اسرائیل جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعداد 34,683 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ اب تک 78,018 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جنوبی برازیل کی ریاست ریو گرانڈے ڈو سل کے بڑے حصوں سے ٹکرانے والے شدید طوفان کی وجہ سے 19 اپریل سے اب تک کم از کم 75 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شہری دفاع کے ادارے نے جاری کردہ اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ ایجنسی نے بتایا کہ مزید 155 لوگ زخمی ہوئے اور 103 ابھی تک لاپتہ ہیں، جبکہ ریاست کے 496 قصبوں میں سے 334 سے 1,07,600 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ارجنٹائنا اور یوروگوئے کی سرحد سے متصل یہ ریاست ریکارڈ بارشوں سے تباہ ہو گئی۔ دریائے گوائبا کے ساحل ٹوٹ جانے کی وجہ سے ریاستی دارالحکومت پورٹو والگیری میں غیر معمولی سیلاب آیا ہے۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।